स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखा शक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः। नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वसि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद् वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद् देवाः जायन्ते आदित्याद् वेदाः जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्मा आदित्योऽन्तःकरणमनो बुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वै व्यानः समानो दानोपानप्राणः आदित्यो वै श्रोत्रचक्षुत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनदानगमनविसर्गानन्दाः आनन्दमयो विज्ञानमयो विज्ञानघन आदित्यः नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतो जपग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। शिन्त्यान्ते श्रीपराशक्तिसमेत शिन्त्यान्ते शरपरमशिवाय नमः। अलङ्कारानन्तरं मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि। ॐ द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्रोमो यिषां किञ्चन ममते या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वावेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी तया नो मृडजीवसे
हिमागं रुद्रायतन तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयुस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीपितरं मोदमातरं प्रियामाणस्तनवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदी हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते घोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय नमस्ते नमस्मे ते अस्तु रक्षाचनो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्च विबर्हा आहा स्तोहे श्रुतं गर्तसदं युवाणं मृगण्ड भीममुपहन्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्विणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मगवद्भ्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीदुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचरपिनाकं बिभ्रदागहि विकिरीदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्निव बन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवत्पराजीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भुवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधक्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवं रुद्रा उपश्रुताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासकपर्दिनः ये अन्नेषु विद्यन्ति पात्रेषु सुपिबतो जनान् ये पतां पतिरक्षय ऐलभृडा यौयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्ते भ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीदशोदीर्घीदशोद्वास्ते भ्यो नमस्ते नो मृडयन्तो तेयं विष्मो यश्च नोत्वेष्टितं भोजं वेददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो औषधि यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुस्तु
स्विषु सुधन्वायो विश्वस्यक्षः यति भेषजस्य यक्ष्वामहेशो मनसाय रुद्रं नमो भिर्देवमसुरं भूतुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो युगं शिवाभिमर्षणः एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वाणवयजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनाप्यायस्व सदा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाद्भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवा मेधानि हविगुंसि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागुंसवाः तैवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तेन पुनः सुवन्ते राज्याय देवसुराजा भवति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतो भक्तिः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति श्रीनित्यानन्दे श्रीपराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्दे सर्वशिवाय नमः षोडशोपचार पूजार्थे आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख
प्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे शरणागतवत्सलसारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहै अनुवेलकृतैयपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान्निगमयि कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमात् प्रतिवल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदाशरथे जगदेकधनुर्धरधीरमते ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः दशाङ्गं गुगुलोपेतं सुगन्धं च मनोहरम् आघ्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीनित्यान्ते श्रीपराशक्ति समेत श्रीनित्यान्ते सर्वशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ साध्यं च प्रतिसंयुक्तं वह्निना ज्योतितं मया देवं ग्रहाण देवेश दीप त्रैलोक्यतिभिरापहं श्रीनित्यान्ते श्रीपराशक्ति समेत श्रीनित्यान्ते सर्वशिवाय नमः मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यं मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुवत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम्मसु सूर्यः माध्वीर्कावो भवन्तु नः मधु 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 श्रीनित्यानन्दे श्रीपराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्न सूक्ष्म प्रचोदयात् निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्न सूक्ष्म प्रचोदयात् श्रीनित्यानन्दे श्रीपराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति श्रीनित्यानन्दे श्रीपराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि The next offering, as a part of the Suttamottama Seva, is the offering of the Chaturvedam.
The hymns from the four Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and the Atharvana Veda. देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव चतुर्वेदप्रिय चतुर्वेदम् अवधारय. हरिः ओम्. अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातामं. हरिः ओम्. हरिः ओम्. इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्तोपायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पय जुश्रेष्ठतमाय कर्मणे. हरिः ओम्. हरिः ओम्. अग्न आयाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि. हरिः ओम्. हरिः ओम्. षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः. हरिः ओम्. The next offering at the feet of Shri Nityandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityandeshwara Paramashiva is the Samagana, the hymns from the Samaveda. देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव सामगानप्रिय सामगानम् अवधारय. एतत् सामगायन्नास्ते हा वूहा वोहा वो अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददातु शैदेवमावाह. अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः. हरिः ओम्. The next offering at the feet of Shri Nityandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityandeshwara Paramashiva is the offering of the Agama Shlokas. The shlokas from the Agamas and the Jnana Paddhati. देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव आगमश्लोकप्रिय आगमश्लोकान् अवधारय. सूर्याचन्द्रमसौ वह्निस्त्रिधाम परिकल्पनं त्रिनेत्रकल्पना मह्यं तदर्थम् इह दृश्यते.
The next offering at the feet of Sri Nityandeshwari Parashakti Sameda Sri Nityandeshwara Paramashiva is the offering of stotras. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव स्तोत्र प्रिय स्तोत्रम अवधारय. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः. महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः. शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः. वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः. यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः. षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते. The next offering to be offered at the feet of Sri Nityandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityandeshwara Paramashiva is the offering of the Dravida Vedam. Shiva Tirchitrambalam தோடுடைய செவியன் விடையேறிவோர் தூவன் மதிசூடி தோடுடைய செவியன் விடையேறிவோர் தூவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கல்வன் ஏடுடைய மலரான் உனை நான் பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே இவனன்றே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம்.
The next offering at the feet of Sri Nityandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityandeshwara Paramashiva is the offering of the Sangeeta Seva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव संगीत प्रिय संगीतम अवधारय. मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. तेरा नाम है तारनहारा एक तू ही है पालनहारा शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. तमाम सृष्टि का सार तू ही विकार तू निर्विकार तो कहूँ क्या बारे में तेरे भोले असीम तू है अपार तू है. तेरा नाम है तारनहारा एक तू ही है पालनहारा शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. The next offering at the feet of Sri Nityandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityandeshwara Paramashiva is the offering of Paramashiva Shakti Avishkarana, the offering of the space of oneness of Paramashiva through the power manifestation. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव परमशिव शक्ति आविष्करण प्रिय परमशिव शक्ति आविष्करणम अवधारय. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गहनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nityanandam. My name is Shri Nitya Shankarananda. I am Balasant of Nityananda Gurukul. In today's Paramashiva Shakti Avishkarana, as part of the Uttamottama Seva, I am going to be offering the power of blindfold reading third eye and drawing through the power of third eye. Today, the power manifestation as an offering is from the Vedas and Agamas. Agamas are the applied signs where Bhagavan Paramashiva himself tells there are Shaktis of Paramashiva which are existing and which can be revived through an incarnation's blessings and Diksha. When Swamiji initiates, when Swamiji, His Divine Holiness, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, he initiates each and every single individuals and bring them to superconscious breakthrough. The Diksha takes place. The Diksha happens. Diksha means initiation. Initiation can take place either through a word, through a given word, or a look, or a touch. So when the initiation takes place, the direct transfer of the energy transmits to us. So when an individual or a 2 to 3 people manifest such powers, it is a miracle. When thousands across the whole globe are manifesting, it has become a science, a pratyaksha pramana.
Swamiji tells Agamas are only the scriptures for the current Kali Yuga where the whole humanity has to follow. It may take years, but Swamiji is going to be the only guru who is going to revive the whole science of the Sanatana Hindu Dharma and the power manifestation. Who is Paramashiva? Paramashiva is basically the primordial guru, Adi Guru himself, who creates and who plays the role of the creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberating the whole people out of the delusion. Sitting with Mother Parashakti herself with 25 faces and 50 hands and running the whole universe. Simple definition of what is Agamas from Swamiji. Agamas are given by Sadashiva, received by Devi, adopted by Vishnu himself to run the whole universe. In Rauravagama, Vidyapata Srimad Kamika Agama, Bhagavan Paramashiva himself described what are Agamas and how are Agamas is very important to all of us. Before entering into the power, when I'll just take you step by step. When the power manifestation happens, what happens inside you and what is basically third eye. Third eye is an intra-organ where every single individual has. Swamiji said very beautifully, anybody who has a head has a third eye, or anybody who is born Hindu have a third eye. Only thing they require, they have to realize that something is there in them that which can make the power manifestation happens. That's what is Swamiji's presence, the Guru's, the Master's presence inside you. So when that happens, automatically the power manifestation takes place. So when you manifest the power of third eye, it is not like you just close your eyes and you can read, you can play, you can watch a movie, you can do all other activities just with your eyes blindfolded, like how you have your eyes open and do everything. The same way you can have your eyes closed and do everything with your third eye with your eyes blindfolded. What is the use of all this? Third eye is the non-mechanical parts of your brain. When the non-mechanical parts of your brain get touched and get awakened, you know the other parts what you're not used. You're using only 2 to 3% of your brain, and the rest of them you're just shutting it. That's what Swamiji says. When these powers being manifested, being initiated through you, the other subtle parts of your brain gets awakened, and you realize your inner potentiality, and you know what to do more. How the manifestation happens? The eye patch, the surgical patch, will be put in our eyes, in my eyes. When I close my eyes and keep my eyes completely blindfolded, I remember Swamiji having the cognition. Swamiji, you are there to manifest this power, where you and me are one and the same. I am just a channel for you to flow through me and make the manifestation happen. Having this cognition, the space of oneness, living Shuddha Advaita, and chanting the Mahavakya of Om Nityananda Paramashivoham, the only passcode to reach Swamiji, whether he is near you or he is thousands of kilometers away, but he is there right in front of you when you chant this Mahavakya intensely and request him, Swamiji, please come and make this reality or this manifestation happen. When very beautifully Swamiji says, Bhagavan minus third eye is a man. Man plus third eye is Swamiji himself, Avatar himself. So right now all of us are in the conscious breakthrough, but we are not able to move to the super conscious breakthrough. From human to divine superhuman. That's what right now in the 21st century in the Kali Yuga, Swamiji himself, the Avatar of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidanam, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, has come down to play the role, to play the cosmic play of Paramashiva himself, to guide us from conscious breakthrough to super conscious breakthrough. Before entering into the power manifestation, I'll just show what the whole science is going to be. You can see in my hand, this is the eye patch which is going to be placed on my eyes. So when this eye patch are pasted on my eyes, I welcome a volunteer. He will be drawing any drawing. He'll be drawing in the piece of paper and the clipboard. I'll be just drawing the same thing back. What he's drawn, I'll be drawing the same thing back. So that's the whole power manifestation which we're going to take place. It can start off with color, drawing, pictures, reading words, reading simple words, towards reading books together, or
Even you can play with the building blocks. You can do anything with your eyes closed. So today's power is going to be quite simple, where some picture or some kind of drawing will be drawn, and I'm just going to draw it back. So let's get into the power manifestation. So now what happens that you can see Maharaja's going to paste the eye patch on my eyes. So now what happened? See he has put the surgical patch on my eyes where I'm completely blindfolded. And the step by step I'll take you. Swamiji tells, when your eyes are completely blindfolded, now is the time I'm going to connect with Swamiji, having the cognition. Swamiji, you and me are one and the same. I'm going to manifest. Just a channel for you to flow through me and make the manifestation happens. So let's chant the Mahavakya together and make our manifestation into reality. Anybody out there who is witnessing this whole power manifestation can join by chanting the Mahavakya, and you will feel the intense healing inside you takes place. Om Nityananda Paramashivoham. 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 The first picture which is above, he has drawn maybe like 1 to 3 branches, and there'll be 3 leaves which was drawn. I just roughly have drawn it, what Swamiji has showed it to me in my third eye. So can you draw some other shape, some other drawing? Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. So I've drawn the small circle with the 3 lines in that, and I've drawn the same thing down. With this, with the grace and blessings of Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, I offer the power of manifestation of 30 as part of the Paramashiva Shakti Avishkarna in the Uttamottama Seva. Thank you, Nityanandam.
The next offering at the feet of Shri Nityandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityandeshwara Paramashiva is the offering of the Tirukailaya Vadyam, the offering of the instruments which are played in the Mahakailasa in the presence of Paramashiva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव कैलाय वाद्य प्रिय कैलाय वाद्यम अवधारय.
देवदेवोत्तमं देवता सार्वभौमम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकं श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्तिसमेतं श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवम् अष्टपुष्पैरभ्यर्च्य ॐ सर्वस्याप्ति सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं त्यजति श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमङ्गलवाप्यर्थे सर्वाक्षमापनार्थे महाकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिर्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्या सफला भवन्तु इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्देभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदर्शतम् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजासुचरिताः पूजाधना सज्जनाः षट्कर्मप्रवरा द्विजाः प्रतिदिनं विद्या अनवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्म अनुष्ठातारः सौजन्यसन्तोषिणः इति स्वस्तिमन्त्रार्थाः सत्या सफला भवन्तो इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां सकलभुविसृष्टिस्थितिसंहार तिरोभाव अनुग्रहाज्ञ पञ्चकृत्यपरायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेयपराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवस्वरूपाणां श्रीकालभैरवमहाकालीस्वरूपाणां श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञानविश्रुत सकलनिगमागमसारभूत द्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयानगीयमानछत्रचामर श्रीचिन्नकाहलादिसमस्तबिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती सर्वजनसङ्गसद्यो निर्वाण दीक्षा व्यजापवर्गवर्ष विश्रानजीमूत परमतकलभकेसरी शैवसिद्धान्तस्थापनाचार्य श्रीराजाधिराजपाण्ड्यमहाराजगुरु क्षपनशाक्यादिमहान्धकारनिवारणज्ञानभानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैवसमयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृतश्यामलापीठ सर्वज्ञपीठत्रणवद्युत्तर द्विशततमगुरुमहासन्निधानानाम् अरुणगिरियोगीश्वरपरम्परागत अरुणाचलसर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधानानां
कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततमः द्विशततमगुरुमहासन्निधानानां नित्योत्सव नित्यमंगल नित्यकल्याण नित्यरचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणीनां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वरानां साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वरानां धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानां श्रीमत् परमशिव करुणा समिति कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणां श्री कैलास पुनरुद्धारकानां श्री कैलास परमाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरूणां श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्धिः आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धिः आचंद्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवस्य पाद सर्वदेवदेवी स्वरूपस्य भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवस्य पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः अचंचला भक्ति सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानंद ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदं मंगलं कल्पवृक्षाय मंगलं ज्ञानदायिने सदाशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलं मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलं मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलं परावतार नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलं मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा ओम यत्किंचित् कर्म देवेश सदा सुकृतदुष्कृतं तन्मे शिवपदस्तस्य भुङ्क्षक्षभयशङ्कर शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत् शिवो यजति सर्वत्र यशिवस्सोऽहमेव तु गुह्यातिगुह्य गोप्ता त्वं ग्रहाणास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात्महेश्वर जपं समर्प्य
नित्यानन्द आनन्द परमशिवो परमशिवोऽहम् परमशिवोऽहम् शिवोऽहम् ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರ ಪರಮಶಿವ ॐ नित्या अतीतं गगनसदृशं Nityananda, with the grace and unending compassion of His Divine Holiness, Jagadguru Mahasannidhanam, Bhagavan Nityananda Paramashivam, we welcome you all with our love and respect. We welcome all of you to yet another exciting Nitya Satsang. Nityananda Satsang. Every day, Swamiji offers the revelations of Sri Kailasa from Paramashiva himself. Again and again, Swamiji reminds us, you are Paramashiva. You are Paramashiva. Your self-doubt, self-hatred, self-denial, which stops you realizing and experiencing the initiation that you are Paramashiva, is a pious fraud. Let us understand that whenever Swami, every time he mentions it, it's not just a powerful cognition to carry, it is an initiation. An initiation where the experience can actually become alive immediately within all of us. We don't need anything else. If we simply sit in Upanishad, in the space of listening, in the mode of receiving, we will be able to experience it immediately. That is the power of initiation. Just through the words, the initiation can beautifully happen. How in a direct initiation, in a Sparsha initiation, where the touch is involved, the touch of the master is needed. And of course, Swamiji has given that also. And then there is Nayana Diksha, where just by Swamiji seeing us over even a two-way video conference, or just simply by his vision, his grace falling on us. Just like that, through his walk, through his vocals, he can give a direct initiation. Whenever he declares, you are Paramashiva, it is a cosmic declaration. It is a very powerful cognition for us to imbibe and live by, yes. But beyond all that, it is a very powerful initiation. So anything that stops us, anything that stops us from realizing it and experiencing that initiation is pious fraud. The self-doubt, self-hatred, self-denial. The nature of the initiation is Paramashiva, Swamiji expressing that initiation. Essentially, whatever experience that he is going through, he is having, he sharing that with others, packed in those words and then giving it to us. And that not happening to us means there is some resistance, there is some interference. That interference in the form of self-doubt, self-hatred and self-denial, which is exactly is a pious fraud. If your fraudulence is a daredevil, Swamiji says you will discover it easily, it can be killed, you can win over it. But your fraudulence is very pious with you, so you can never win over it. It continues to enjoy your patronage by being very pious. By being very pious. So, let us now sit in Upanishad. Let us sit with this declaration, the initiation that Swamiji is giving.
not just the powerful cognitions, the initiation that we receive directly from Sri Kailasha, let that be an experience in me immediately. Let me not lose that initiation. Let that be an immediate experience in me. The only thing that we need there is a simple yes to Swamiji, yes to Paramashiva. So let us sit in that space of deep gratitude and listening. Let us make a conscious declaration. I am here to receive and imbibe and express the initiation. Sitting straight, closing your eyes, sitting in Padmasana as much as possible, chanting the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. Let us become ready and available to sit in Upanishad with Swamiji. Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham.
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम्